क्या समय हुआ है? What time is it? क्या समय हुआ है? What time is it? समय क्या हुआ है? What's the time? समय क्या हुआ है? What's the time? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? Could you tell me the time? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? Could you tell me the time? अभी समय क्या हो रहा है? Do you know what time it is? अभी समय क्या हो रहा है? Do you know what time it is? आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? How long have you been waiting? आप कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? How long have you been waiting? क्या आपके पास आज दोपहर का समय है? Do you have free time this afternoon? क्या आपके पास आज दोपहर का समय है? Do you have free time this afternoon? हम किस समय मिल सकते हैं? What time can we meet? हम किस समय मिल सकते हैं? What time can we meet? हमें समय को मारने के लिए क्या करना चाहिए? What should we do to kill time? हमें समय को मारने के लिए क्या करना चाहिए? What should we do to kill time? 10 बज गए हैं। It's 10 o'clock. 10 बज गए हैं। It's 10 o'clock. यह मध्यरात्रि है। It's midnight. यह मध्यरात्रि है। It's midnight. अभी 6 बजे हैं। It's 6 a.m. now. अभी 6 बजे हैं। It's 6 a.m. now. सुबह 8 बजे मिलते हैं। See you at 8 p.m. सुबह 8 बजे मिलते हैं।
See you at 8 p.m. मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। I can't tell you exactly what time we will arrive. मैं आपको ठीक नहीं बता सकता कि हम कितने बजे पहुंचेंगे। I can't tell you exactly what time we will arrive. अब बहुत देर हो चुकी है। It's too late now. अब बहुत देर हो चुकी है। It's too late now. मेरी घड़ी रुक गई है। My watch is stopped. मेरी घड़ी रुक गई है। My watch is stopped. मेरी घड़ी धीमी है। My watch is slow. मेरी घड़ी धीमी है। My watch is slow. अपना समय बर्बाद मत करो। Don't waste your time doing nothing. अपना समय बर्बाद मत करो। Don't waste your time doing nothing. मुझे नहीं लगा कि इतनी देर हो गई। I didn't think it was so late. मुझे नहीं लगा कि इतनी देर हो गई। I didn't think it was so late. हमारे पास बहुत समय है। We have plenty of time. हमारे पास बहुत समय है। We have plenty of time. मुझे थोड़ा और समय दीजिए। Give me a little more time. मुझे थोड़ा और समय दीजिए। Give me a little more time. सोने का वक्त हो गया। It's time to leave. सोने का वक्त हो गया। It's time to leave. घर जाने का लगभग समय हो गया है। It's almost time to go home. घर जाने का लगभग समय हो गया है। It's almost time to go home. समय इतनी तेजी से गुजरा। Time went by so fast. समय इतनी तेजी से गुजरा। Time went by so fast.
सुपरमार्केट सुबह 9 बजे खुलता है। The supermarket opens at 9 a.m. सुपरमार्केट सुबह 9 बजे खुलता है। The supermarket opens at 9 a.m. कक्षा सुबह 8 बजे शुरू होती है। The class starts at 8 in the morning. कक्षा सुबह 8 बजे शुरू होती है। The class starts at 8 in the morning.